अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। रोजाना की तरह हम आपके लिए ये सेहत का सेगमेंट लेकर आते हैं ताकि आप फिट रहें और अल्लाह ताला जो आपकी इबादत है कबूल फरमाए और आप फिजिकली फिट रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा भरपूर तरीके से इबादत कर सकें। इस माह मुबारक में, रमजान मुबारक में आप ठीक तरीके से अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो सके। तो हम सेहत के टॉपिक पर अगर बात करते हैं तो उसका मकसद ये है कि आपके सामने जो चटपटी और मजेदार खाने की चीजें पड़ी हैं उनका पोर्शन कम कर दें ताकि आपकी डाइट जो है वो हेल्दी हो जाए, पोर्शन को कम कर दें। तो ओवरऑल हम सेहत के इशू पर ही बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रेहाना खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू, आपको और भी बहुत मुबारक हो। अच्छे जा रहे हैं, रोजे अच्छे जा रहे हैं? रोजे अच्छे। अरे माशाल्लाह। तो फिर अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे दे ताकि जिनके रोजे अच्छे नहीं जा रहे, जो कि बीमार हो रहे हैं, जिनको बार बार विजिट करना पड़ रहा है हॉस्पिटल, तो उनके लिए कुछ अच्छे मशवरे बताएं। सबसे ज्यादा पहले आप बताएं आपके पास कौन से पेशेंट्स जो डेली विजिट कर रहे हैं? स्टमक अपसेट के और डायरिया के तो होंगे। स्टमक अपसेट और डायरिया के, क्योंकि डाइट इस किस्म की है ना। हाँ। अगर तो आप चाहते हैं कि आप सारे रोजे कंप्लीट करें, हाँ, और आप चाहते हैं, आप शौकीन है कि नहीं जी मैं तो नहीं चाहता मेरा कोई रोजा छूटे, तो बेस्ट यही है कि आप ऐसी डाइट रखें जो कि आप समझे कि मैंने 30 डेज कंप्लायंट रहना है। हाँ। हर एक गुजरते दिन के साथ मैंने अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, कम नहीं करना। तो आप ऐसी चीजें लें सहरी और इफ्तारी में जो कि आपके लिए बेस्ट हो, ताकि एक रोजे के साथ आप अगले में बेटर फील करें, फिर उससे बेहतर महसूस करें, बजाय इसके कि आप ऐसी चीजें लाइक आमतौर पर इस तरह हमारे घरों में होता है कि समोसे ज्यादा से होने चाहिए, पकौड़े होने चाहिए, ऑयली चीजें बहुत ज्यादा, थोड़ा सा पोर्शन फ्रूट्स वेजिटेबल का होता है, उसको आमतौर पर कम लोग अगर होता भी है तो खाता कोई नहीं है। तो उस वक्त टाइमली तो बड़ा अच्छा लगता है ना खाना, सारा कुछ स्पाइसी है, स्पाइसी चीजें आप लाइक करते हो, लेकिन अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो एक्चुअली वो फिर काम बेशुमार पेशेंट आते हैं जो कहते हैं जी एपीडी है, लाइक एसिड पेप्टिक डिजीज, कि एसिडिटी बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई। जब हम कहते हैं फास्टिंग है, आप कुछ नहीं खा रहे, स्टमक में जब हम कुछ खाते हैं तो वो जाके डाइल्यूट हो जाता है। जब मैं अभी पानी पीऊंगी मेरे स्टमक में जो एक नेचुरल एसिड प्रोडक्शन है उस पानी की वजह से डाइल्यूट हो जाएगी। फास्टिंग में थोड़ा सा एसिड वैसे ही इनहेंस हो जाता है क्योंकि वो डाइल्यूशन नहीं हो रही है, हम कुछ खा नहीं रहे, ऑलरेडी एसिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है। उसके बाद जब हमने इफ्तार किया, इफ्तारी के टाइम हमने जल्दी से और ऐसी चीजें खा ली जो कि हमारी एसिडिटी लेवल को इनहेंस करे, और उसके इफ्तारी के समझे फिर 1 से 2 आवर्स आपने डॉक्टर के पास जाना, और डॉक्टर आमतौर पे खुद इफ्तारी से भी वापस नहीं आए होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना कि नहीं जी एकदम वॉमिटिंग शुरू हो गई इफ्तारी के फौरन बाद, समझ नहीं आया बहुत ज्यादा है। तो ये सारा वो एक्चुअली फास्टिंग का कोई रिलेशन नहीं उससे, आपको रोजे ने इस हालत तक नहीं पहुंचाया, आपकी हैबिट्स नहीं आपको इस हालत तक पहुंचाया कि आपने कहा नहीं जी इफ्तारी तो इसी किस्म की होनी चाहिए, और आप वो इफ्तारी करने के बाद आपका एसिड लेवल और इनहैंस हो गया। अच्छा, मतलब ये फास्टिंग की वजह से हमारे बॉडी पे कितने पॉजिटिव साइंस है, कितनी पॉजिटिविटी आ जाती है, एक हेल्दी रूटीन। क्योंकि इंटीमेट फास्टिंग तो जिन पे रोजे फर्ज भी नहीं है, बाहर अंग्रेज वो लोग करते हैं, फॉरेनर्स को स्पेशली रिक्वायर जाते हैं महीने में 1-2 दिन। तो हमारे सेहत के इस पर क्या असरात होते हैं? सेहत के देखिए, रोजे को कहा गया है ब्लेसिंग, यस, तेरी इससे बड़ी कोई रहमत ही नहीं है। जो चीज रहमत है, एक तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा ब्लाइंड फेथ, ठीक है, समझ लें कि मैं एजुकेटेड भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनएजुकेटेड हूँ, मुझे कोई समझ भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा बीइंग अ मुस्लिम एक फर्म बिलीव है कि नहीं जी रोजा तो रहमत ही रहमत फर्ज है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन जब आप चीज को जान लेते हो तो आपका यकीन और बढ़ता है, और यकीन की बात यह है कि जी जब आप रोजे की हालत में होते हो तो आपकी बॉडी के पूरे साल के जो समझे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जिन चीजों को आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए था, जमा नहीं होना चाहिए था, जो एक्सेसिव है, इजाफी है, जो डैमेज कर रही है आपकी बॉडी को, वो सारी यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, मतलब एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलना शुरू हो जाएंगी आपकी बॉडी से। एक्सेसिव फैट है, एक्सेसिव एसिड्स हैं, तो सब के सब यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगे। जब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरी बॉडी से बाहर से ग्लूकोज नहीं जा रहा, फैटी एसिड्स नहीं जा रहे, जो मेरी बॉडी में ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड फैट है जो कि ओवर है, वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो आमतौर पे देखिए फीमेल्स में तो, मेल्स में भी अब तो ट्रेंड है, लेकिन फीमेल्स में तो डाइटिंग करनी है, अब भूखे रहना है, ठीक। तो ये तो एक खुद भी इंसान को किसी हद तक समझ है कि नहीं जी मैं तो वेट गेन कर रहा हूँ, मेरा सांस पूरा है, मेरे लिए चलना उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो बॉडी को रीशेप कर देगा आपका रोजा, बॉडी की सारी सिचुएशन को दोबारा से बेटर कर देगा, बेहतर कर देगा। इसलिए चूंकि सिर्फ ये बात इस हद तक नहीं है कि रहमत है, ये इन डेप्थ, चूंकि हम तो अभी भी सुपरफिशियल बात कर रहे हैं, देखें तो फिर समझ आती है, हम सुपरफिशियल बात कर रहे हैं। अगर हम एक सेल के लेवल पे भी जाके फास्टिंग को देखें ना, तो उसके इतने इम्पैक्ट है
کہ یقین ہو جاتا ہے بندے کو کہ واقعی اللہ کی ذات نے جو ہمارے بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی سننے میں بہت آتا ہے کہ روزے رکھ رکھ کے ویکنیس ہو گئی ہے بھائی, ہمارے باڈی میں اتنی ویکنیس اور اتنا پہلے کبھی نہیں تھا جتنی ویکنیس اب ہوتی ہے, اٹھا نہیں جاتا, چکر آتے ہیں, اس طرح کی بھی. تو یہ کیا وجہ؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بے شمار پیشنٹ اس طرح بھی کہتے ہیں. عام طور پہ جو عورتیں موٹی ہوتی ہیں جن کا وزن زیادہ تو ان میں ایگ فارمیشن نہیں ہوتی اس طرح, تو پھر میڈیکیشن بھی لیتے ہیں وہ بھی ریزسٹنٹ ہوتی ہے. فیٹ سیلز جنہیں ہوتے ہیں ہم عام طور پہ لپڈ سیلز بھی کہتے ہیں, ان میں ایک ہارمون تو اسے کہتے ہیں لیپٹن. لیپٹن ریزسٹنٹ ہے. لیپٹن جو ہے فیمیل کی ریپروڈکٹیو آرگنز کو کام نہیں کرنے دیتا اس طرح. تو بے شمار پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان پہ کوئی لائف میں اسٹریس آئے, ایونٹ ہے, وہ کنسیو کر کے آ جاتے ہیں. گھر میں کوئی ایسا انسیڈنس ہوا کہ وہ اپسیٹ ہو گئی, انہوں نے اس طرح ڈائٹ ہی نہیں لی. تو بے شمار ایسی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو روزوں کی منت مانی کہ میں نے روزے رکھنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ بلیسنگ کرے مجھے اولاد دے. پیشنٹ کنسیو کر کے آ جاتا ہے کیونکہ اس کے وہ باڈی کا میٹابولزم جو سارے کا سارا ہے وہ دوبارہ سے سیٹ ہو جاتا ہے اور فیمیل کی وہ ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. اس لیے فیمیل میں تو بہت اچھا ہے, ان کی ریپروڈکٹیو کیپیبلٹی کے لیے فاسٹنگ بہت اچھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اوور آل کہیں جی جیسے سمجھ لیں کوئی 45 ہے 50 ایئرس کے لوگ ہیں جن میں ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے آلریڈی, کچھ ڈاکٹر پورا سال ان کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ نے کم کھانا, آپ نے کم کھانا ہے تاکہ آپ نے گھٹنے وزن اٹھا سکیں. الٹیمیٹلی ہم یہ کہتے ہیں بونز ہے نا, بونز تو وہی ہے جو بار بار تھا آپ کو مل گئی ہیں. اب آپ ان پہ وزن بڑھاتے جائیں پھر آپ کہتے ہیں جی بونز ویک ہو گئی. بونز کی بالکل اس میں کوئی قصور نہیں ہے. جو آپ کی باڈی کا اتنا بگ فیٹ ہے وہ ان بونز نے اٹھانا ہے اور وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. اور بونز میں جب ایجنگ پروسیس چل رہا ہے, بونز تو بوڑھی ہو رہی ہیں آپ کی اور وزن آپ کا بڑھا, ان کا برڈن بڑھا ہے. یہ ایک ایسے ہی کہ آپ بوڑھے بندے پہ زیادہ ذمہ داری ڈالتے ہیں, جتنی کو جب جوان تھا تب بھی نہیں ڈلی, تب بھی نہیں تھی, تو کیا وہ اس کو ٹالریٹ کرے گا؟ اور ان کا بھی یہی پرابلم. تو فاسٹنگ تو بوڑھوں کے لیے اس طرح کہ سمجھ لیں کہ وہ اگر ٹالریٹ کرتے ہیں روزہ بہت بیسٹ ہے, بہت بیسٹ, ویٹ ریڈکشن کے لیے بہت بیسٹ ہے. ادروائز بھی بلڈ پریشر ان کا شوگر ساری چیزیں کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. وہی ڈائبٹیز کے لیول جو پہلے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے ڈرگ کے ساتھ, دوائی کے ساتھ, گولی کے ساتھ, وہ ایک دم لیول بہتر آنا شروع ہو جائیں گے. وہ لیول بہتر, اور یہ میٹابولزم یہ سمجھے کہ 1 منتھ کی چینجز نہیں ہے کہ آپ بعد بھی آتے ہیں, پورا ایئر امپیکٹ رہے گا. مطلب ہم لوگ تو یہ ہے نا کہ 30 دن روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد یہ روٹین چینج کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر وہی پرانے روٹین میں. اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری میں کھانا کھانے کی اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ ہمیں کریونگ میں پھر اسی ٹائم پر ہوتی ہے, ہمیں اس کے علاوہ بھوک بھی نہیں لگتی, پھر دوبارہ سے دوپہر کی طرف لنچ کی طرف آنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ بھی ایک روٹین سے یہ تو ہے, ایون فارگیٹفulness بھی ہو جاتی ہے. پہلے تو کچھ دنوں میں ایسے ہی لگتا ہے ہمارا یہ بھی کھانے سے پہلے جیسے نیچلی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اچھا میرا تو روزہ ہے, بعد میں آپ کو یہ تھا. لیکن روٹین میں یہ ہے کہ ادروائز بھی جب آپ کا فاسٹنگ پیریڈ اوور ہو جاتا ہے تو بیسٹ وے آف لائف یہی ہے کہ آپ اسمال اور فریکوینٹ. اچھا بار بار آپ اس کو بلیسنگ کہہ رہی ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی وہ ہے بھی نہیں, شک والی بات بھی نہیں ہے, لیکن اس بلیسنگ کے ساتھ ہم اپنی باڈی سے جو ایک گندے مادے ہیں, فاسد مادے ہیں, وہ ان کا بھی اخراج ہو رہا ہے. ویٹ لوس کی طرف بھی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں. اسپیسیفکلی اگر ایکسرسائز کی بات کریں کہ روزے کی حالت میں ایکسرسائز کیا روزے کی حالت میں کرنی چاہیے ہے یا آفٹر افطاری کرنی چاہیے, مطلب جو بوائز ہیں جم جاتے ہیں ان کے لیے, اور جو فیمیلز گھر میں ورک آؤٹ کرنا چاہتی ہیں وہ. پہلی بات تو یہ کہ ایکسرسائز نا مائلڈ ہے, ماڈریٹ سیویئر. اگر ہم مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایکسرسائز کی بات کریں وہ تو ہر کنڈیشن میں یہ سمجھ لیں, جیسے کہہ رہے ہیں واک 30 منٹ 40 منٹ 30 to 40 منٹ ڈسک واک عام طور پہ ماڈریٹ ایکسرسائز میں آتی ہے. وہ آپ ایوری ٹائم جو آپ کو سوٹیبل ٹائم, فاسٹ واک جو آپ کو سوٹیبل ٹائم, کیونکہ آپ ایک لائف پیٹرن ہے, اس میں کوئی ٹائم فکس ہے. ماڈریٹ ایکسرسائز روزے کی حالت میں آپ جو آپ کو سوٹیبل ٹائم آپ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بیسٹ ٹائم کے فار ایکسرسائز ان فاسٹنگ آفٹر افطاری. اس کے ریزن کہ جب ہم افطاری کر لیتے ہیں ہم اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو میٹابولائز کریں. اور ویسے بھی ادروائز بھی پیشنٹ آتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ ایکسرسائز کریں صبح, جب آپ نہار ہوں آپ صرف پانی پی لیں 3-4 گلاس, اس کے بعد 30-40 منٹ آپ واک کریں, وہ بیسٹ ہے. اس کے بعد جب آپ رات کا کھانا کھا کے فوراً بیڈ پہ نہ جائیں, آپ واک کریں 30-40 منٹ, پھر آپ بیڈ پہ جائیں. ادروائز بھی جبکہ آپ ایکسرسائز کی انٹینشن میں ہی نہیں ہو فار ہیلدی لائف, یہ ان لوگوں کے لیے جو ایکسرسائز نہیں بھی کرتے ان کو بھی اتنی ماڈریٹ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے. بالکل اسی طرح بالکل رمضان میں بھی بیسٹ یہی ہے کہ آپ واک کریں ایٹ لیسٹ 100 اسٹیپس, کھانا کھانے کے بعد 100 اسٹیپ. اگر آپ نے بہت زیادہ واک نہیں کرنی تو آپ 100 اسٹیپس لیں تاکہ آپ کا جو باڈی ہے ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے, کھانا ہزم. ویسے بھی جو کھانا پڑا ہوا ہے ہم سو گئے اسٹمک میں لے کے, وہ نیچے گیا ہی نہیں اسمال انٹسٹائن میں,
تو وہ इरिटेबिलिटी करता है, उसे कहते हैं रीगर्ज करता है, एसिड मुंह की तरफ आता है। मरीज बाद में कहते हैं मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मेरे मुंह में आ रही है खुराक इस तरह, और मतलब उसकी एक वो फीलिंग आती है, बर्निंग है पूरी की पूरी, आपके एयरवे में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आमतौर पे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका वजन ज्यादा है, वो कहते हैं जी मैं तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं, मैं 10 कदम चलूँ तो मैं चल नहीं सकता। तो आप कह रहे हैं जी एक्सरसाइज करें, तो मैं कहती नहीं, एक्सरसाइज इसी नहीं कहते कि आपको तेज भाग, एक्सरसाइज इसे कहते हैं आप जितना आसानी से चल सकते हैं। आप समझते हैं मैं तो 30 सेकंड बाद एक कदम उठाती हूँ, आपने 30 मिनट ऐसे ही करना है। पहली दफा अगर आप 30 मिनट नहीं कर सकते, आपने 20 मिनट ऐसे ही करना है, कि आप एक सेकंड बाद कदम उठाया, आहिस्ता आहिस्ता, और आपने सिर्फ अपना टाइम देखना। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत सी ऐसे घरों में मैंने इर्द गिर्द सोसाइटी में भी देखा है, फीमेल्स को एक्सरसाइज करने से, उछलने कूदने से मना करते हैं। तो इज दैट मतलब ठीक है, मेडिकली ठीक है फीमेल्स को इस तरह की? नहीं, फीमेल्स का बेशुमार चीजें ऐसी हैं जिनको एज अ मिथ अटैच कर दिया गया ना फीमेल्स के साथ, कि नहीं जी फीमेल्स एक्सरसाइज करेंगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। वो इवन ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो कहते नहीं जी यूट्रस अपनी जगह से हिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, फीमेल्स भी एक्सरसाइज कर सकती हैं मेडिकली, इसका कुछ वो है तो नहीं? बिल्कुल कर सकती हैं, मतलब बास्केटबॉल अगर कोई खेलना चाह रहा है, बिल्कुल कर सकती है। फीमेल्स की कोई लिमिटेशन नहीं कि वो ये ना करे वो ना करे, ऐसे कोई कभी किसी के पास कोई हदीस नहीं जहाँ लिखा हो कि ये वाली काम ना करें नहीं, वो उसके बाकी जो अदरवाइज है। तो इसका मतलब उनकी बॉडी में कैपेसिटी है सारा कुछ करने की। फीमेल में एक्चुअली फीमेल की बॉडी में कैपेसिटी बहुत ज्यादा, स्ट्रेचेबिलिटी ज्यादा एज कम्पेयर टू मेल, इसलिए बर्थ प्रोसेस जो है ना वो फीमेल के लिए है। अच्छा, चले अगर आदमियों के लिए होता बर्थ प्रोसेस, तो एक बच्चा पैदा अगर एक आदमी करता तो सारे टोल में बता देता कि अब कोई ना करे, उसका बच्चे पैदा नहीं होने थे। तो शायद इससे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। और मकसद ये सिर्फ था कि आप लोगों में अवेयरनेस आए, आप लोगों को पता चल सके कि आपने अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रखना है इस रमजान में डाइट के साथ। एक्सरसाइज करें या ना करें, अगर आपकी डाइट अच्छी मेंटेन होगी तो आप खुद को फ्रेश और हेल्दी फील करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।